Smješteno u srcu Balkana, Sarajevo je poznato kao mjesto gdje se prepliću kulture, istorije i priče njegovog raznolikog stanovništva. Međutim, ovaj grad živopisnih ulica i bogate istorije skriva još jednu, manje poznatu priču. Priču o zmijama. Tajnovitim i nesvaćenim gnizavcima sa kojima dijelimo životni prostor. Gnizavci Bosne i Hercegovine podijeljene su 3 skupine. U pitanju su kornjače, gušteri i zmije. Među tim skupinama zmije su možda najinteresantnije, ali su najomraženije u narodu, upravo zato što neopravdano predstavljaju simbol zla. U svijetu trenutno postoji preko 4000 vrsta zmija, međutim taj se broj povećava svake godine jer herpetolozi kontinuirano otkrivaju nove vrste. Gotovo u svijetu da ne postoji stanište koje zmije nisu zauzele. Čak i ako ih rijetko susrećemo, zmije su, kao i mi, stanovnici Sarajeva i jednako kao i mi zaslužuju poštovanje i razumijevanje. Bez obzira živjeli u urbanom i suburbanom području, ljudi moraju shvatiti da će uvijek nailaziti na gnizavce, odnosno na zmije. Ne postoji način da se mi sad riješimo tih zmija, ne postoji način da uklanjamo zmije. Jedini način jeste da se educiramo i da naučimo živjeti sa zmijama. U Bosni i Hercegovini nalazimo čak 14 vrsta zmija. Većina tih vrsta se nalazi u mediteranskom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno u Hercegovini. U gradu Sarajevo se možemo susresti sa 6 vrsta zmija. U pitanju su vodene zmije, gdje imamo 2 vrste. To su ribarca i bjelouška. Onda imamo smuka i smukulju. I od otrovnica se možemo susreti sa poskokom i šarkom. Sarajevo danas nije siguran dom ovim vrstama, dijelom zbog izgradnje infrastrukture, a dijelom zbog bezdušnog ubijanja izazvanog neopravdanim strahom od zmija. Dakle, izgradnjom infrastrukture dolazi do uništavanja habitata za zmije i ne samo uništavanje, nego i fragmentacije habitata i to su najveće prijetnje opstanku populacija bosansko-hercegovačkih, pa i globalno može se reći, svih zmija. Priče, legende i mitovi koje smo baštinili kroz generacije oblikovali su našu percepciju zmija kao opasnih i zlokobnih bića. Danas mediji dodatno pojačavaju ovu iskrivljenu sliku svojim senzacionalističkim izvještajima o takozvanim najezdama zmija. Jako je ružno što ljudi koriste termin najezda jer asocira na nešto odbojno, negativno i samim tim generiše bespotreban strah među ljudima. Jer zmije su u biti vrlo plašljive životinje i ne žele nauditi čovjeku, niti napadaju čovjeka, ali u susretu sa čovjekom u stvari čak prvenstveno pokušavaju pobjeći.
Iako uglavnom nesvaćena, zmije su fascinantna bića, čiji je životni ritam usko povezan sa promjenama u prirodi. Njihova aktivnost varira u zavisnosti od godišnjeg doba, temperature i doba dana. Zmije su na našim krajevima aktivne od marta do oktobra, nakon čega ulaze u period burmacije ili hibernacije. To su vrlo slična dva procesa, samo što se burmacija razlikuje od hibernacije po tome što se životinja zna probuditi iz zimskog sna, recimo kada se naniže nekoliko toplih dana za redom. Zmije generalno vole vlažno i toplo vrijeme, ne vole suho i vrelo vrijeme. Najčešće ćemo ih sresti između ljetnih pljuskova i za vrijeme oblačnih i umjereno oblačnih vremenskih prilika. Zmije se pare u periodu između marta i jula, zavisno od same vrste zmije, i u tom periodu najčešće srećemo u stvari zmije i generalno tada ljudi dojavljuju takozvane najezde zmija. Dok strahovi često zamagljuju stvarnost, BH herpetološko udruženje ATRA na čelu sa Eminom Jadnanom neumorno radi na istraživanju i zaštiti vodozemaca i gmizavaca naše zemlje. Kroz herpetologiju, nauku koja proučava ove grupe životinja, članovi ATRE šire znanje potrebno za njihovo očuvanje. Kada radimo terenska istraživanja, herpetolozi uglavnom bilježe prisustvo vrsta, te također uzimaju koordinatu za svaku jedinku koju uhvati ili koju obzerviraju. Takve koordinate zajedno sa drugim nekim karakteristikama, kao što je recimo broj jedinki, datum hvatanja, vrijeme hvatanja, to sve bilježimo i onda prebacujemo u posebnu bazu podataka. Ta baza podataka sadrži vrlo precizne koordinate. Trenutno naša herpetološka baza koju imamo broji preko 10.000 inventarnih jedinica i takve baze se koriste da bi saznali više o biologiji, zapravo distribuciji određene vrste. Posvećenost i entuzijazam naših herpetologa inspiracija su za sve nas da stidljivim sugrađankama pružimo priliku za upoznavanje. Možda ćemo kroz njihova iskustva otkriti da zmije, umjesto straha, zaslužuju razumijevanje i zaštitu. Danas ćemo predstaviti 6 vrsta zmija koje možemo naći u gradu Sarajevo, a u principu i na većinskom dijelu kompletne teritorije naše države. U pitanju je 6 vrsta, od kojih su 4 neotrovne, dakle sasvim bezopasne za čovjeka, a imamo i 2 otrovnice. Prva zmija koju ćemo danas predstaviti je ribarica, poznatija i kao kockasta vodarica ili kockasta zmija. Ribarica je vrlo rasprostranjena zmija u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu ribaricu možemo naći bilo gdje u blizini vodenih ekosistema i jedna od najčešćih zmija koju možemo naći na ovom području. To je dosta vitka zmija koja može narasti otprilike od nekih 80 cm u prosjeku, mada postoji primjerci koji mogu narasti preko metar do metar i pol. Zmija ribarica ima dosta izduženu glavu, mada je glava jasno odvojena od tijela, a osnovna boja tijela je uglavnom smeđkasta ili maslinasto-zelena sa uzorcima tamnih boja koji se također mogu spojiti u poprečne pruge. Što se tiče trbušnog dijela, ribarica je također šarena i sa donje strane. Dakle, osnovna boja tijela trbuha je bijela boja ili neka svjetlija nijansa sa crnim jasno izraženim kockicama.
Ribarica se gotovo uvijek nalazi u blizini vode, gdje provodi većinu vremena. Preferira tekuće vode različite brzine, poput potoka i rijeka, ali je zanimljivo da postoje i populacije koje žive u moru. Izvrstan je plivač i može provesti nekoliko sati pod vodom. Kako je samo ime govori, ribarica se u 90% slučajeva uglavnom hrani ribom. To je plijen koji ona preferira, mada se može hraniti i vodozemcima. Ono što je značajno jeste da ribarice kada love ribe mogu da gutaju manje ribe unutar vode, dok veći plijen mora izvući na površinu, odnosno mora izvući na obalu kako bi u cijelosti progutale. Nakon što se ribarice nahrane i pojedu svoj plijen, oni izlaze iz vode, penju se na vegetaciju, sunčaju se i na taj način vare svoj plijen. Spolnu zrelost ribarice doživljavaju nakon 3 godine. Parenje se uglavnom odvija u proljeće i ono što je specifično kod ove vrste jeste da sve jedinke se okupljaju na jedno mjesto u takozvano klupko. To je ono što je u narodu poznato kao leglo zmija, što je pogrešno identificirano kao leglo zmija. Dakle, radi se o zmijama koje se okupljaju samo na jedno mjesto kako bi se parile i nakon parenja mužjaci i ženke se razilaze. 2 mjeseca nakon parenja ribarica traži pogodno mjesto za polaganje jaja, a to su uglavnom mjesta koje su dobro skrivene od predatora, kao što recimo ispod panjeva, ispod gomile kamenja, ispod gomile vegetacije. I uglavnom jedna ženka položi između 3 i 40 jaja, što zavisi od veličine same ribarice. 2 mjeseca nakon polaganja jaja, iz jaja se izvaljuju mladunci koji su otprilike 10 do 15 cm veliki i već su sposobni za samostalan život. Nakon što se izlegu, mladunci direktno idu u vodeni ekosistem gdje traže svoj plijen. Nažalost, ribe su poprilično velik plijen za mladunce, tako da se mladunci ribarice uglavnom hrane punoglacima, ali jako sitnim ribama. Prilikom susreta sa nekim predatorom, uključujući čovjeka, ribarica uglavnom bježi, nikada ne ujeda i spada u red najneagresivnijih zmija, možda čak i na svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Međutim, one imaju neke druge odbrambene mehanizme, kao što je recimo glasno siktanje, koje služi kao upozoravajući signal. Ribarica pokazuje još jedan vrlo zanimljiv oblik odbrambenog ponašanja, zbog čega je prepoznata kao najbolja glumica među zmijama. Da, dobro ste čuli, glumica. Dakle, ukoliko je ribarica napadnuta od strane predatora ili od strane čovjeka, ona glumi zapravo da je mrtva. Prevrne se na leđa, pokazuje trbuh i zatim luči sekrete koje mirišu na leš. Također, ona u tom momentu može da otvori usta i da ispušta nekoliko kapljica krvi, da potpuno bude vjerodostojno zapravo da se radi o mrtvoj zmiji i u konačnici to odbija bilo kakvog predatora. Iako je ribarica neotrovna vrsta zmije i potpuno bezopasna, ona vrlo često se zbog tjelesnih šara može zamijeniti sa otrovnom šarkom. Međutim, u gradu Sarajevu i okolini ribarica preferira niže nadmorske visine u odnosu na šarku, koja je na ovom području isključivo predplaninska i planinska vrsta. S obzirom da su ribarice jako vitke zmije i mogu biti dosta duge, ponekad se mogu zamijeniti sa smukom, ali vrlo rijetko. Smatram da je ribarica ugrožena vrsta, upravo zbog hidroelektrana koji se izgrađuju na našim rijekama. I drugi osnovni problem zbog čega je ribarica ugrožena jeste zapravo što podsjeća na šarku i ljudi se često plaše i namjerno ju ubijaju iz tog razloga.
Bjelouška je obična vodena zmija poznata još kao evropska vodena zmija. Može narasti do nekih 1,5 m veličine. Ima masnasto zelenkasto tijelo, smečkasto ili sivkasto sa nejasnim prelivima, crnim mrljama koje nisu ravnomjerno raspoređene po tijelu. Postoje neki primjerci koji imaju i 2 svijetle pruge duž leđa tijela, dakle iza vrata pa sve do kraja repa. Glava bjelouške je obla sa vrlo jasno izraženim glavenim krljuštima u vidu ploča. Na stražnjem dijelu glave ima 2 markantne bijele, odnosno žučkaste mrlje u obliku polumjeseca po kojem je i dobila narodni naziv bjelouška. Trbuh bjelouške je bjelčast sa vrlo izraženim, jasnim, crnim, nepravilnim prugama. Obrazac crno-bijelih pruga na trbušnoj strani bjelouške je jedinstven za svaku jedinku, poput obrazca šare zebre ili žirafe. Bjeloušku često možemo vidjeti pored vode, mada voli generalno i vlažna staništa. Znači možemo je sresti čak i daleko od vode, na livadama, u šumi, čak i na njivama i sličnim vlažnim mikrostaništima. Dijeli stanište sa ribarcom jer je i ona vodena zmija, ali nije tako okretna kao i ribarca. Preferira stajače vode u odnosu na tekuće jer nije tako dobar plivač. I u gradu Sarajevu se doslovno može naći svugdje. Izdvojila bih nalaze za zaštićena područja našeg grada, za Darivu, odnosno Bembašu, šire područje zaštićenog parka prirode Skakavac, Trebević, Vrelo Bosne, Stojčevac i drugi. Prvenstveno se hrani vodozemcima, za razliku od ribarce. Hoće pokušati ribu ufatiti, ali nije tako vješta u savladavanju takve vrste plijena. Bjelouška dostiže spolnu zrelost između 3. i 5. godine života. Zanimljivo je da za vrijeme parenja, čak u martu mjesecu, prvo izlaze mužjaci koji se intenzivno sunčaju i smatra se da je to ponašanje direktno povezano sa proizvodnjom spermatozoida. Tek nakon 2 sedmice izlaze i ženke i počinje sam čin parenja. Veći broj mužjaka se okupi oko jedne ženke i parenje je grupno. Nakon 2 mjeseca od oplodnje ženke, ženka polaže jaja. Vrlo je izbirljiva i pažljiva pri odabira mjesta gdje će položiti jaja. Obavezno su to u pitanju mjesta koja su vlažna i topla, često gdje dolazi do raspadanja organske materije. Dakle, mikrolokacije poput kompostišta ili trulih debla ili čak ispod nakupina sjena. 2 mjeseca nakon što izliježe jaja, mladi izlaze iz jajeta i u potpunosti su spremni za samostalan život. U početku se hrane beskičmenjacima, insektima, puževima, stonogama i sličnim životinjama. Bjelouška se može zamijeniti sa mladim smukom, zato što mladi smuk, dok ne dostigne svoju polnu zrelost, ima isto tako karakteristične bijele uške u vidu polumjeseca na stražnjoj strani glave. Pri susretu sa bjelouškom ona odmah pokušava pobjeći jer je vrlo plašljiva zmija. Imitirat će ugriz, ne otvarajući usta i izdižući se na prednji dio tijela, ali u pravilu nikad neće ugristi.
U slučajevima kada se u potpunosti osjeća životno ugroženom, ona se izvrne na leđa i glumi mrtvu. Tako što isplazi jezik, otvori usta i čak može da ispusti krv iz nosa ili usta. Iz stražnje tjelesne šupljine, kloake, ispušta supstancu vrlo neugodnog mirisa koja ima za cilj da odbije predatore, jer imitira miris leša u stvari. Prilikom odbrane biološka može da digne svoj prednji dio tijela, raširi i spljošti svoju glavu kako bi ona podsjećala na glavu otrovnice. Smatra se da je to ponašanje usvojeno od u stvari jedne evropske kobre koja je izumrla, Naja romani, jer su u jedno vrijeme one dijelile areal rasprostranjenosti i smatra se upravo da je u tom periodu biološka usvojila upravo ovo odbrambeno ponašanje od opasnih i otrovnih kobri. U mnogim mitologijama, naročito baltičkim, biološka se smatra jako dobrom zmijom i zmijom koja donosi sreću i štiti kuću jer je vjerovalo se da odbija otrovnice. Smuk je poznat još i kao eskalapov smuk. U pitanju je neotrovna vrsta zmije koja prvenstveno naseljava jugoistočnu Europu, ali postoje populacije u Italiji, Španiji i u Francuskoj. Riječ zamenis longissimus vodi porijeklo od grčke riječi za, što znači životinja, i menos, što znači agresivan, snažan. To karakterizira i samog smuka, dakle pri susretu sa smukom on će pokazati agresivno ponašanje, pokušat će ujesti. Naziv longissimus je opravdan činjenicom da je smuk jedna od najdužih neotrovnih zmija na evropskom kontinentu. Redovno naraste do metar veličine, najčešće oko 1,5 m, a može vrlo lako dosegnuti i veličinu do 2 metra. Boja tijela je jednobojna, najčešće maslasto-zelena, smečkasta ili sivkasta, sa vrlo suptilnim bijelim prijelivima koji daju metalik izgled boji tijela. Trbuh je jednobojan, bijelčast ili žučkast. Smuka možemo naći na nadmorskoj visini od 60 pa do 2000 metara nadmorske visine, što znači da ga možemo naći na višestrukim staništima. Preferira vlažne i tople šume, međutim može se naći i na livadama, kamenjarima, pa čak i nedaleko od vode. Smuk u gradu Sarajevo preferira zelenije opštine, dakle opštinu Ilidža, Vogošća i centar. Često ga možemo naći čak i u parkovima, dječjim igralištima i gradskim baštama. Smuk je po prirodi udav, ima vrlo dobro razvijene trbušne mišiće kojima davi svoj plijen, poput boa i pitona. Dakle, prije nego što proguta, plijen usmrti davljenjem. Zahvaljujući tim vrlo dobro razvijenim mišićima, izvrstan je penjač. Vrlo ga često možemo vidjeti kako se penje čak u stabla drveća, a ne smetaju mu ni kućne fasade, tako da može se desiti da smuka zateknete na tavanu, a da vam nije jasno kako je uopšte dospio tu. Smuk u principu hrani se malim i srednjim sisarima,
kao što su to voluharce, miševi, pacovi, krtice. Dakle, ubija štetočine usjeva i prenosnike bolesti, čime je vrlo koristan u stvari i za ljude. U proljeće je ishrana smuka uglavnom koncentrisana na jaja ptica i mlade ptiče, te ćete ga tad najčešće vidjeti kako se penje uz grane drveća u potrazi za gnjezdima. Za ljude je u principu bezopasan. Spomenuli smo da će pokazati agresivno ponašanje ako se pokuša uhvatiti. Međutim, taj ugriz je vrlo bezazlen i u principu bezopasan. Smuk spolnu zrelost doživi između 3. i 6. godine života. Mužjaci se bore za ženke i u tom periodu su spremni da pređu i po nekoliko kilometara u potrazi za ženkom. Parenje je intenzivirano u mjesecu maju i junu. Neka 2 mjeseca od parenja ženka također polaže jaja između 2 i 12 komada u toplim i vlažnim mjestima. Nakon 2 mjeseca izlijegu se mladi smuka koji su također u potpunosti samostalni za život. Mladi smuk se može zamijeniti sa bjelouškom, zato što ima karakteristične bijele mrlje na stražnjem dijelu glave. Ima i crnu liniju koja se proteže od nosnice preko oka do stražnjeg dijela glave. Karakteristike poput tamnih fleka i dužine njegovog tijela dodatno nam pomažu u razlikovanju mladog smuka od bjelouške. Smuk je historijski povezan sa grčkim rimskim bogom Eskulapom. To je bio bog izlječenja i često je sam bog Eskalup bio prikazan sa svojim smukom obmotanim oko štapa, što je i danas dan u stvari simbol ljudske i veterinarske medicine, a i farmacije. Zmija smukulja je neotrovna vrsta koja naseljava čitav evropski kontinent, uključujući i zapadne dijelove Azije. U Bosni i Hercegovini smukulja je široko rasprostranjena vrsta i može se naći od sjevera do juga naše zemlje, a u Sarajevu se može naći i u urbanim i u suburbanim područjima. Smukulja je dosta vitka zmija koja može narasti otprilike nekih 60 do 70 cm, mada postoji primjerci koji mogu narasti i preko 80 cm. Temeljna boja smukulje je sivkasta ili smeđa boja i poput ribarce također smukulja ima određene crne pjege na tijelu. Na zadnjem dijelu glave ima crnu mrlju koja je u obliku slova duplo V ili u obliku slova H, što djeluje kao mala kruna. Upravo njeno latinsko ime, coronella, u prijevodu znači mala kruna. Što se tiče obojenosti trbuha smukulje, on je uglavnom jednobojan, najčešće je to sivkasta neka nijansa, za razliku od mladunaca koji imaju potpuno narančast trbuh. Naseljava različita staništa. Ona se može naći i u mediteranskom kršu, može se naći na visokim planinama, na nižim nadmorskim vistinama, naseljava sve tipove šumskih ekosistema, što uključuje listopadne, mješovite, pa čak i crnogorične šume. Međutim, smukulja od ostalih zmija se razlikuje po tome što ima različite mikrohabitat preferencije. U odnosu na sve druge kopnene vrste zmija koje možemo naći na području Sarajeva, smukulja je vrsta koja zahtijeva najveću količinu vlage. Dakle, smukulju upravo zbog toga možemo naći poslije obilnih padavina, a za vrijeme ljetnih mjeseci
smukulju je jako, jako teško naći. Upravo u ljeto se njeno ponašanje mijenja. Razlog tome je suho vrijeme zbog kojeg postaje potpuno noćna životinja. No, u proljeće i jesen, kada je vani više vlage, ona će ponovo postati aktivna tokom dana. Kada je u pitanju prehrana, smukulja uglavnom preferira guštere, mada će vrlo vješto da lovi i sitnije sisare. U Sarajevu smukulja uglavnom lovi zidne guštere i sljepiće, jer su to dva najučestalija guštera koje možemo naći na ovom području. Smukulja vrlo često lovi zasjede, to je zmija koja spada u udave, tako da kada uhvati svoj plijen davi ga i zatim ga u cijelosti guta. Ukoliko smukulja uhvati neki manji plijen, ona ga tad ne davi, nego ga guta potpuno živog. Ono što je posebno interesantno kod smukulje jeste da jede pripadnike svoje vrste, dakle kanibalna je vrsta. I ono što je također interesantno jeste da može da jede otrovne vrste zmija, što uključuje i mlađe šarke i poskoke. Smukulje su, kao i većina kontinentalnih vrsta, spolno zrele uglavnom u 3. godini života. Kao i sve ostale zmije koje možemo naći na području Bosne i Hercegovine i Sarajeva, one se pari na proljeće. Međutim, kod smukulje je specifično što je ona živorodna, dakle ne polaže jaja. Tek krajem ljeta ili početkom jeseni smukulja izbaci 4 do 19 mladunaca koji su uglavnom veličine između 10 i 15 cm i odmah su sposobni za samostalan život. Smukulja se može vrlo često zamijeniti sa šarkom, otrovnom vrstom, i upravo je u narodu također smukulja poznata kao i lažna šarka. Međutim, ako ste u gradu Sarajevu i okolini vidjeli šarenu zmiju daleko od vode do 800 metara nadmorske visine, gotovo je sigurno riječ o smukulji, a ne o šarki. Smukulja je neagresivna vrsta, prilikom susreta sa čovjekom odmah bježi, a ukoliko je uhvaćena, branit će se ugrizima. Ti ugrizi uglavnom su bezopasni. Zato što liči na zmiju šarku, bude često pogrešno identificirana kao otrovna vrsta i zbog toga je ljudi često ubijaju. I zbog toga smatram da je ugrožena vrsta. Smukulja je zanimljiva zmija jer je vrlo tajanstvena i rijetko se sreće u prirodi. Njena obojenost joj omogućava da se savršeno kamuflira u svom prirodnom staništu. Poskok je zmija otrovnica koja naseljava šire područje Balkanskog poluotoka. Jedna je od najotrovnijih zmija evropskog kontinenta. Karakterizira je trokutasta glava koja u predjelu nosa završava sa rožnim izraštajem u vidu malog roga. Mužjaci su sivkasti, dok su ženke crvenkaste. To je jedna od rijetkih zmija koja upravo ima izražen ovaj spolni dimorfizam, koji je ovako očit. Na tijelu imaju karakterističnu cik-cak valovitu šaru koja nije isprekidana i kreće sa stražnjeg dijela glave i proteže se sve do kraja repa. Trbuh poskoka je jednobojan, najčešće smeđkast ili tamno sive boje. Kao i svaka otrovnica, poskok ne prelazi dužinu od 90 cm, a najčešće naraste do oko 70 cm.
Na stražnijem dijelu glave ima vrlo često izraženo naopako slovo V na koje se nastavlja cikcak šara. Poskoka možemo naći na raznim staništima. Možemo ga susresti i na velikom rasponu vertikalne distribucije od 0 pa do 2500 metara nadmorske visine. Preferira kamenita, suha staništa sa oskudnom vegetacijom, međutim možemo ga naći i u šumama, mješovitim, listopadnim, crnogorčnim, livadama, njivama, živicama, pored rijeke, pa čak i blizu močvara. U Sarajevu je prisutan u prigradskim područjima i zaštićenim zonama, poput Trebevića, Bembaše i Skakavca, ali se može pojaviti i u gradskim naseljima. Međutim, moramo naglasiti da su to jedinke koje su nađene prilikom disperzije i migracije i da nisu najvjerovatnije u pitanju uopšte stabilne populacije, nego jedinke koje prelaze sa jednog brda na drugi. Poskok je u principu aktivan po danu, ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima. Međutim, u vrelim ljetnim danima mijenja aktivnost, postaje aktivan tokom sumraka i čak tokom noćnih sati. Aktivan je jer lovi, preferira male sisare kao svoj plijen. Plijen ubija svojim otrovom, dakle lovi zasjede i manji plijen guta odmah bez ubrizgavanja otrova, dok ako u pitanju veći plijen ubrizgaće otrov i onda će ga ispustiti iz usta i pratiti sve do trenutka kada otrov ne počne da djeluje i kada usmrti plijen, tek tada ga proguta. Poskok dostiže spolnu zrelost u 4. i 5. godini života. Parenje počinje u aprilu i produženo tokom mjeseca maja. Mužjaci se udvaraju ženkama tako što dižu prednji dio tijela, isprepliču se jedan oko drugog i potom obaraju. To rade po nekoliko puta i onda oslabljeni poskok, slabiji poskok napušta borbu i ženka ostaje sa pobjednikom. Ženka i mužjak poskoka ostaju po nekoliko dana zajedno i pari se veći broj puta, nakon čega mužjak odlazi. 3 do 4 mjeseca nakon parenja ženka rađa žive mlade, između 4 i 15 komada, zavisno od reproduktivnog statusa, odnosno od starosti same ženke. Zbog karakteristične cikcak valovite šare, poskoka je teško zamijeniti sa nekom drugom vrstom. Međutim, primjerci koji imaju mali rog, gotovo neprimjetan, često bivaju zamijenjeni sa šarkom ili šarganom. Kod nas su populacije šarke uglavnom visokoplaninske vrste, kao što je to slučaj sa šarganom. Jedan od najupečatljivijih ukrasa poskoka je njegov roščić, po čemu je postao prepoznatljiv među zmijama. Za poskoka je zanimljivo da nije u potpunosti poznata uloga njegovog rožnatog izraštaja, odnosno rogića kojeg ima na vrhu nosa. Smatra se da je on dekorativni ornament koji privlači partnera. Druga teorija kaže da je to sistem pomoću kojeg poskok uzbunjuje svoj plijen, odnosno kada prilazi plijenu i plijen direktno gleda u rog, ne vidi, ne primijeti glavu poskoka, a treća teorija kaže da su tu smješteni u stvari senzorni organi s kojima poskok može da osjeti toplotu tijela ispred sebe.
Zmija šarka je jedna od najrasprostranjenijih otrovnica na svijetu. Naseljava azijski i evropski kontinent, ali njeno rasprostranjenje seže sve do sjevernog polarnog kruga. Šarke su dosta zdepaste zmije, otprilike narastu nekih 60 do 65 cm, mada su poznati primjerci koji mogu doseći i do 95 cm. Kod šarke postoji nešto što se zove spolni dimorfizam, a to znači da postoje jasne razlike između mužjaka i ženke. Mužjaci šarki su sive boje sa crnom cikcak šarom, za razliku od ženke koja je smeđih nijansi sa tamnijom cikcak šarom. Ono što je također specifično kod šarke jeste da mogu biti potpuno crne, odnosno melanistične forme. Šarka je vrsta koju gotovo nikada nećemo sresti u Sarajevu, osim u iznimnim slučajevima, ako poneka jedinka zaluta iz planinskih u prigradska područja. Šarku nikada ne možemo naći u suburbanim i urbanim područjima Sarajeva. Moguće je naći samo na planini Igman, na planini Visočici, Bjelašnici, Jahorni, Treskavci i dalje na drugim planinama. Što se tiče preferencija u ishrani, šarka uglavnom se hrani sitnim sisarima, mada na našim planinama šarka vrlo često lovi i guštere. Šarka nerado dijeli stanište sa poskokom, zato što je poskok, odnosno šarku, veća zmija, dominantnija i potiskuje poskoka sa pogodnih staništa, međutim poskok uglavnom preferira kamenjare, za razliku od šarke koja preferira alpske livade. Parenje je kod šarke, kao i kod poskoka, karakterizirano borbom mužjaka, nakon čega jači mužjak ostaje uz ženku. Ono što je specifično kod šarke, odnosno neke druge vrste zmija, jeste da se šarka pari ne svake godine, nego uglavnom jednom u 2 do 3 godine. 3 do 4 mjeseca nakon parenja šarka donosi na svijet 2 do 10 živih mladunaca. Šarka se uglavnom može zamijeniti sa 2 vrste zmija, a to je ribarca i smukulja. Međutim, lako se raspoznaje i od jedne i od druge. Prije svega, šarka ima izraženu trokutastu glavu, ima vertikalne zdjence, ima zdepasto tijelo, za razliku od ove 2 koje sam spomenuo, koji ima dosta duguljasto tijelo i radi se o dosta vitkim zmijama. Smatram da je šarka ugrožena vrsta, uglavnom zbog urbanizacije koja se dešava na našim planinama. Dolazi do uništavanja njenog staništa i samim tim dešava se i fragmentacija staništa, pravi se ceste preko planina koje zapravo direktno ugrožavaju nju i njeno stanište. U susretu sa zmijom bitno je razlikovati prvenstveno otrovnice od neotrovnica. Neotrovnice su u principu jako duge zmije, preko metar veličine u pravilu, uvijek čak i duže, dok su neotrovnice manjih dimenzija, rijetko iznad 70-80 cm dužine. Najveće razlike između otrovnica i neotrovnica očituju se u karakteristikama glave. Kod neotrovnica glava je uska, duguljasta, obla, sa vrlo jasno izraženim glavenim krljuštima u vidu ploča. Zjenca oka je velika i okrugla. Kod otrovnica glava je trokutastog oblika, nema jasno izražene glavene krljušti i zjenca oka je uvijek vertikalna. Pri susretu sa čovjekom neotrovnica će uvijek u pravilu pokušati pobjeći, neće čekati da joj se čovjek približi. Za razliku od otrovnice koja nužno ne bježi pri susretu sa čovjekom, nego zauzme miran stav
i često sikti i na taj način prijeti potencijalne opasnosti. Znači, otrovne zmije skladište otrov u otrovnim žlijezdama. To su u stvari modifikacije usne žlijezde, kesastog su oblika. Tu se i proizvodi i skladišti otrov. Te žlijezde su sistemom kanala povezani sa otrovnim zubom koji zmija koristi za ubrizgavanje otrova u tijelo žrtve. Interesantno je da zmija može regulisati količinu ispuštenog otrova iz zuba, a to procjenjuje na osnovu veličine plijena sa kojim se bori ili neprijatelja. Postoje takozvani suhi ugrizi gdje zmija uopšte ugrize, ali ne injektira otrov. Otrov je izuzetno energetski zahtjevan za proizvesti i ni u kom slučaju zmija neće ga rasipati besmisleno. Dakle, zmiji otrovnici nije u interesu da ugrize čovjeka niti bilo koju drugu životinju, osim ako se ne osjeća ugroženom. Dužina života same zmije zavisi od količine otrova koju ima u svojim otrovnim žlijezdama. Čak prilikom česte mužnje otrova iz otrovnica, što se često radi u svrhu proizvodnje određenih kozmetičkih preparata, takve zmije umiru puno ranije. Dakle, otrov je vrlo dragocijen svakoj zmiji i u principu svaki ugriz otrovnice se dešava nesretnim slučajem. Kada slučajno nagazimo na otrovnicu u visokoj travi ili prilikom branja ljekovitog bilja ili cvijeća gdje ne obraćamo pažnju i primijetimo recimo prisustvo zmije u samoj travi. Ako je došlo do ugriza bliže srcu i unutrašnjim organima, posljedice mogu biti ozbiljnije. Također, zavisi da li je ugriz nanesen tokom proljeća ili jeseni. U principu, otrov je puno potentniji na proljeće nego u jesen. Znači, otrov naših otrovnica je koktel hemotoksina i neurotoksina. To su supstance koje utiču na krvni i nervni sistem. U slučaju da dođe do nesretnog slučaja ujeda otrovnice, nipošto ne trebamo pokušavati isisavati otrov iz rane, niti zatezati mjesto iznad samog ugriza. Jedino je korisno da pokušamo fiksirati mjesto, odnosno najčešće ekstremitet gdje je došlo do samog ugriza, kako bi minimalizirali protok krvi kroz tijelo unesrećenog. Znači, vrlo je jasno da susret sa zmijom može biti nelagodan, ali kako bismo izbjegli te slučajeve, potrebno je redovno održavati gradske travnate površine, redovno ih kositi, redovno se rješavati korova generalno, ali sve dok budemo imali napuštene kuće, stambene objekte i ruševine, uvijek ćemo imati opasnost od susreta sa zmijom, budući da su to skrovišta za same zmije. Tu nalaze svoj mir, vrlo često hiberniraju i sklanjaju se od čovjeka. Kada hodate prirodom i kada vidite zmiju, obično me ljudi pitaju kako se treba ponašati kada vidite određenu zmiju. Odgovor je vrlo jednostavan. Dakle, možete pustiti samo zmiju da vas doživi kao predatora i da dopustite zmiji da pobjegne. Dakle, zmije nas ljude doživljavaju kao velike i strašne predatore i jako se boje ljudi. Dakle, ono što trebate da uradite jeste samo da pustite zmiju da pobjegne od vas. Najveća lekcija koju sam naučio prilikom rukovođenja zmijama jeste ta zapravo da su zmije potpuno neagresivne i mirne životinje. Dakle, ono što sam se ja uvjerio definitivno jeste da zmije osjećaju energiju. Dakle, ukoliko ste vi nervozni
i zmija koju držite u tom trenutku bit će nervozna i vrlo vjerojatno će vas ujesti. Međutim, ako ste potpuno mirni, staloženi, zmija vas neće doživljavati kao predator i bit će potpuno mirna. I to je možda čak i najvažnija lekcija koju sam naučio, dakle da su zmije zapravo vrlo mirne i da kažem staložene životinje. Ova priča nas podsjeća na važnost razumijevanja i poštovanja prirode oko nas. U Sarajevu, gradu smještenom u zagrljaju okolnih planina, zmije ostaju tajne čuvarice prirodne harmonije, tiha veza između urbanog i divljeg života. One nas podsjećaju da stvaramo društvo koje ne odbacuje, već grli prirodu, gradeći mostove razumijevanja i zaštite za sve stanovnike ovog jedinstvenog grada. U konačnici, prihvaćanje i njegovanje prirodnih blaga nije samo izbor, već i obaveza prema svim generacijama koje dolaze.